سلام، به خبر 6 خوش آمدید. امروز شنبه 29 ماه عقرب سال 1395 هجری خورشیدی است. سلامونه ستړي مسئ. نن دوشنبه د وږي اسامبلې 5مه نیټه ده. یو ساعته خبرې ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. نوماندان ته خبرداری. له شعارونو سره په ښار کې بیلبورډونو باندې عکسونه لګوئ، خو کمیسیون مو تعقیبوي. مطابق قانون د جریمې نه نیولې تر هاڅه پورې قانون ته صلاحیت ورکړی دی چې مجازات شي. او حامد کرزي بیا امریکا چیلنج کړه. تاسو او ناټو له افغانستانه ووځئ، افغانان سولې ته رسیږي. دا هم پوره خبرونه بیان سرور خیري. د خبرونې په سر کې پر طالب چارواکو د افغان پوځ ګزار. د بادغیس لپاره د طالبانو نومول شوی والي د خپل مرستیال په ګډون د شپېتو جنګیالیو سره وژل شوی. او سعودي ته د امریکا خبرداری که د یمن په عملیاتو کې له دقته کار وانخلي، پر سعودي به پوځي او اطلاعاتي مرستې بندې شي. تاسو د یک تلویزیون خبري ساعت ګورئ. وخت بخیر، ستړي مشئ. د بادغیس لپاره طالبانو نومول بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن سه شنبه ده د روان مریض کال د وږي شپږمه او د 2013 میلادي کال د اګست 28مه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د مسکو ناسته کې د طالبانو د ګډون اعلان ته د سولې شورا غبرګون. جنگ طالبان جنگ دفاع از اسلام است. هغه د دوی په جریان کې و، نو زما فکر په هغه نسبت باندې طالبانو هلته اشتراک ونه کړي. په ګردیز ښار د طالبانو د احتمالي برید په تړاو اندېښنې. زیاتره رهبري د خارجي طالبانو په لاس کې ده. دا ټول ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې تهدید لاندې دي. او بله مسله دا ده چې هېڅ زموږ د ولسوالۍ نسل چې هغه نه پوه. او د امریکا د بندیزونو په هکله د حسن روحاني تازه خبرې. د خبرونو تفصیل. زه زمریالی عباسین یم. Përshëndetje zonja dhe zotrinj, takojmë bashkë në lajmet orës 13 këtu në televizionin shqiptar për të njohur me zhvillimet kryesore të ditës deri në këto momente. Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Top Channel. Mirëmbrëma dhe mirëseardhjen në zhvillimet kryesore të ditës së shtemë të ndryshme. Ministri grek i mbrojtjes reagoi ashpër ndaj deklarimeve të kryeministrit Rama për çështjen Çame, ai quajti bashkëpunëtor të nazizmit në anën e të humburve.
Kryeministri Rama një natë më parë tregoi se do të vazhdonte të kërkonte zgjidhjen e kësaj çështjeje të mbetur pezull mes dy vendeve. Reagoi dhe PDI. Era Istreti është përzgjedhur si një prej 10 fitueseve të European Border Breakers Awards. Këngëtarja është përzgjedhur si përfaqësuese e Shqipërisë dhe me këngën e saj Bonbon u fut në të gjithë hitparadat europiane dhe mori 233 milion klikime në YouTube. Televizioni Klan zbardh gabimet në përkthimin e ligjit vettingut nga misioni Euralius. Ngrihen dyshime për ndryshimet qëllimshme për të manipuluar Komisionin e Venecias, një akt ky që turpëron Shqipërinë para syve të Europës. Ndërpritet në minutën e 65 të derbi kryeqytetit Tirana-Partizani. Shkak është bërë ndërprerja e energjisë elektrike në stadium. Rezultati është i barabartë 0-0. Lëse i mbledh konventun kombëtar, Ilir Meta nuk e qartëson qëndrimin për koalicionin me Partinë Socialiste, kritikon Ramon për raportet me Greqinë. Mimi i Kodheli përgjigjet ministrit grek të mbrojtjes Kamenos, NATO u krijuar për të bashkuar vendet. Kreu i PBD-s deklaron Greqia ka qenë avokate e Shqipërisë. Shqipëria kërkon ndihmë për kompanit call center. Vision Plus siguron letrën e qeverisë drejtuar palës italiane, na trajtoni si vendet e Bashkimit Evropian. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miraton unanimisht ndarjen e mandateve në 12 qarqet e vendit. Tiranës i shtohen 2 deputet, ndërsa Durrësit 1. Një 40 vjeçare humb jetën pas rënies nga katri 4 të një pallati në Fierpçi. Një dëshmoi në polici se gruaja ishte hedhur nga bashkëshorti i saj. Ekspertët kundër rritjes së aksizës së gazit për automjetet. Vendimi do të favorizojë monopolet e naftës dhe do të penalizojë njerëzit. E gjithë Europa kushte lehtësuese për përdorimin e gazit. Në Shqipëri mbetet dilema, a do ta shesin me çmim më të lartë pikat e karburanteve edhe gazin për gatim e ngrohje? Taksa për regjistrim në dhomën e tregtisë drejt dyerve të gjykatës kushtetuese. 18 shoqata biznesi bëhen bashkë kundër ligjit të ri. Marrin mbështetje për votën e opozitës. Përfundon 0-0 derbi Tirana-Partizani. Pas shtyerjes së ndeshjes një natë më parë nga ikja e dritave në stadium, skuadrat kanë luajtur sot minutat e mbetura të takimit. Topi nuk prek asnjë nga rrjetat. Përshëndetje, u njohim më gjerësisht me lajmet. مع إشراقة كل يوم خبر جديد نتتبع خيوطه بحثا عن الحقيقة. الشروق نيوز، كن أول من يعلم. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La journée mondiale de la population inaugurée ce mardi par le ministre de la Santé sous le thème Planification familiale, autonomisation des peuples et développement des nations. Le projet très attendu
qui est l'axe routier devant rallier la wilaya de Tizi Ouzou à l'autoroute Est-Ouest, est en bonne voie de finalisation. On verra un sujet sur ce projet. Puis la terre a tremblé à Intimushent. Une secousse tellurique de magnitude 4,8 sur l'échelle de Richter a été enregistrée ce matin à 60 km au nord-ouest de la ville côtière de Benissaf. Pas de victimes ni de dégâts matériels selon la protection civile. Puis le CR Blues Dead, vainqueur de la Coupe d'Algérie de football, a été honoré par le Wali d'Alger Abdelkader Zour. C'était hier lors d'une cérémonie organisée à l'hôtel L'Horacie. On y reviendra tout à l'heure. Bona nit. A partir de diumenge, a la part baixa de l'avinguda Meritxell es tancarà el trànsit. En alguns punts, però, els vehicles hi podran accedir fins que el projecte d'envelliment no estigui del tot enllestit. Els comerciants majoritàriament estan d'acord amb la mesura. Mesura que justament coincideix amb l'arribada del Tour, una prova amb un retorn d'1 milió d'euros, sense comptar l'impacte turístic. Estan acreditats 2.000 professionals de 600 mitjans de comunicació que contribuiran a posicionar el Principat en l'àmbit cicloturista. El nou representant del copríncep francès ha fet la primera visita a Andorra. Jean-Pierre Hughes s'ha reunit amb representants polítics per parlar de les relacions bilaterals. Destaca l'encaix a la Unió Europea com un dels reptes principals. L'Andorra Ultra Trail ja supera els 3.000 inscrits. És una xifra rècord per una cursa amb un pressupost de 600.000 euros. L'Ultra Trail es consolida com una prova referent entre els corredors de muntanya. As autarquias vão levar desenvolvimento às localidades. Bonito de Sousa diz que está nas mãos dos deputados decidir se elas se realizam ou não em simultâneo. No Dia da Paz, militares defendem diálogo mais profundo para consolidar a democracia e o reino do Ndongo quer monumento para Angola, Quiluães e Gingambandi. Angola quer estar livre de minas até 2025. A Quiminha é exemplo de sucesso de uma área recentemente desminada. Missão da ONU está a ser contestada na RDC. A população diz que há ineficácia na contenção da violência. Boa noite, bem-vindos ao telejornal desta quarta-feira, 4 de abril. Os angolanos celebram hoje, 4 de abril, 16 anos de paz efetiva. On this Wednesday night, Prime Minister moves to have early prison release of U.S. citizens formalized by the Governor General and the Mercy Committee. He also affirms his government's commitment to the separation of powers. Suspended Commissioner of Police Wendell Robinson's application comes up for hearing in the High Court. I'm Junor Smith and I'll have the details on this evening's newscast. Stay tuned. Environment Minister recognizes students for their exemplary contribution to recent national cleanup efforts. The St. Mary's Secondary School celebrates its first annual Talent Expo and the Cultural Exhibition Day. Join me, Leon Norville, for more details in our newscast.
It's Wednesday, June 20. Welcome to the evening news here on ABS Antigua's News Authority. I am Terry Andrew. And I am Alejandra Robinson. A special welcome to our viewers joining us via our website. Hola, buenas noches. Bienvenidos al noticiero central de la televisión pública argentina. Una hora de noticias para todo nuestro país. Desde hoy, como ustedes ven, en un estudio nuevo, mucho más moderno, para llegar a ustedes con la mejor calidad de imágenes. Una pantalla gigante que está detrás de nosotros con altísima definición, donde los recibiremos, por supuesto, en cada una de las También vamos a ampliar la información principal del día, que está condensada, resumida en estos títulos. Minichelli se negó a declarar. El cuñado de Julio De Vido está imputado por presunto contrabando con mercadería guardada en contenedores. La ministra Bullrich aseguró que fue fundamental para su detención la recompensa ofrecida. Máxima tensión por Norcorea. Dura respuesta de Pyongyang a las sanciones de la ONU. China promueve una negociación con Estados Unidos y Rusia. Por su lado, Washington condicionó el diálogo al cese de pruebas nucleares. Conmueve el crimen de Anaí Benítez, la chica de 16 años que apareció asesinada en un... ADN negativo en la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. La sangre en el cuchillo del puestero no es del artesano. Y las pistas investigadas ahora vuelven a foja cero. Se levantó el secreto de sumario, pero nos encontramos con una sorpresa. Certezas, nada. 34 días de misterio y una pregunta que exige respuesta. ¿Dónde está Santiago? Hola, muy buenas noches y como siempre bienvenidos a Telefe Noticias. Hoy en nueva casa, ¡qué emoción! Enorme nueva casa. Buenas noches, país. Fue a guardar la camioneta a una cuadra de su pizzería. Varios delincuentes lo sorprendieron y lo ejecutaron. Sebastián. Así es, Luis, y todavía no está claro el motivo por el cual lo atacaron de ese balazo que finalmente termina matando. Murió prácticamente en el acto a este hombre, a Oscardi, 53 años. Había terminado de trabajar, ya era la noche del domingo. Los primeros minutos de la madrugada del lunes estaba yendo con su camioneta. Fue sorprendido por estos delincuentes que después de matarlo escaparon y siguen prófugos. Y ahora sí, algunos las banderas que están desempolvando son las azules y oro. A pesar de que es el Día de la Bandera, ellos van a querer festejar porque se ilusionan, Marcelo, se están preparando los Xeneises. Porque Boca puede ser campeón y sin jugar. Luis, buenas tardes para todos. Enseguida te vamos a mostrar todos los preparativos, porque no solamente Boca está viajando a Bahía Blanca, donde hay una gran expectativa, sino porque además todos estarán pendientes de San Lorenzo Banfield. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Estamos acá hoy sin Silvia, nada más. Dicen que anda embanderada por ahí por la calle celebrando el Día de la Bandera, mientras nosotros les vamos a contar todas las noticias. Hola, buenas
buenas noches. Buenas noches, Santi. ¿Cómo estás, Marina? Buenas noches. Esto es Telenoche y sigue intensa la búsqueda en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, de los prófugos de General Alvear. Hoy apareció una pista nueva, hay algunas revelaciones nuevas. Estuvimos visitando el lugar donde aparentemente estuvieron aguantando, estuvieron escondiéndose allí en el campo en Santa Fe, pero por eso estamos con todo nuestro equipo acá. Sí, somos muchísimos. Está Rodrigo Alegre con muchas nuevas preguntas para hacernos. Está también Ricardo Canaletti, Guillermo Lobo, Edgardo Alfano, equipo completo y también en los móviles. Sí, allí los tenemos. Ahí en Frank está Sebas, Nacho en San Carlos, allí lo tenemos a Javi en Pila, en General Alvear está Marcos Barroca. Todos atentos a las pistas que puedan surgir sobre estos prófugos que siguen todavía escapándose. ¿Dónde están? ¿Están en el campo? ¿Están en la provincia de Santa Fe? ¿Están en la provincia de Buenos Aires? Se abrieron muchos nuevos escenarios. Va a ser importante analizarlos el día de hoy. Pero primero vamos a repasar los temas más importantes del día. Incidentes. La policía reprimió una protesta en La Plata que terminó con gases lacrimógenos y 17 manifestantes heridos. Responsable de haberle frenado el presupuesto a Vidal. Ella sale de un problema y se mete en otro. ¿Qué tendrán en común? En esta búsqueda donde los prófugos están de acá para allá... Hola amigos, bienvenidos. Atención, porque estalló una bomba de fabricación casera en una estación de subte en Manhattan. En principio, esta estación estaría ubicada debajo del centro de micros más importantes, por supuesto, de Manhattan, el Midtown, ¿no? La persona que llevaba este chaleco explosivo con una bomba tubo fue detenido, generó su propia herida y también hirió a otros 3 ciudadanos que estaban cerca de él. Vamos a estar ampliando en instantes. Vamos a los títulos ahora, Romina Lajme. Lo más importante, tal cual, ¿qué tal, Esteban, del día de hoy? Gustavo estaba dándole batalla al cáncer, no lo mató la enfermedad, sino un balazo en medio de un intento de robo. El crimen se produjo en Isidro Casanova cuando el mecánico iba en una moto con su sobrino. Vamos a estar en vivo y además... Marley presentó a su hijo en sociedad, sí, lo hizo en el programa de Susana Jiménez, la madrina del bebé. Juntos mostraron sus cualidades en el cuidado del pequeño. En instantes, las imágenes, no se lo pierda. Gustavo luchaba contra el cáncer y... Բարի շաբաթ երեկո, առաջին ալիքի եթերում օրակարգի հիմնական թողարկումն է։ Օրվա իրադարձություններին ծանոթացեք նախ մեկ տողով։ Նիկոլ Փաշինյանն Արցախում է, Ստեփանակերտի օդանավակայանում Հայաստանի վարչապետին դիմավորել է Արցախի նախագահը։ Եվ զբոսանք երեկոյան Երևանում, Մերկելը լուսանկարվել է քաղաքացիների հետ ու Հայաստանից հեռացել անմոռանալի տպավորություններով։ Հրազդանում պաշտոնապես բացվել է հայրենական մեծ պատերազմում և արցախյան գոյամարտում զոհվածների հիշատակին նվիրված հուշահամալիրը։
feliz noite, televidente. Bom-vindo à Telenotícia. Apenas está 20 de outubro de 2025. Meu nome é Janirei Derksi, junto com mim, Ivo Yanis. Janirei, combai, televidente, dan feliz noite. Nós estamos começando a hora. Today, Egypt declares a state of emergency after twin bombs targeting worshippers gathered for Palm Sunday kill more than 40 people. Also today, calling for action, the United States puts pressure on Russia over Syria's use of chemical weapons. The federal government sets its sights on rental prices to tackle the housing affordability crisis, with the Treasurer again ruling out changes to negative gearing. And the contest for the green jacket. Justin Rose and Sergio Garcia battle it out in an up-and-down final round of the Masters. Hello and welcome to ABC News. Tonight, he says, she says. Family members blaming each other in Perth's body in the suitcase murder trial. Turnbull out, Abbott in. A new family member set to enter federal parliament as voters turn on the coalition government. Dash through the Daintree, asylum seekers rounded up in croc-infested wilderness. The first boat arrival in 4 years. The moment a murderer unleashed, angry at losing a video game contest. The biggest general release in WA footy history as Eagles fans join the race for hometown finals tickets. And Perth's world first prevention program beating childhood allergies. Parents told to forget everything they thought they knew. Live from our Perth headquarters, this is 7 News with Susanna Carr and Ricardo. Good evening. There was new chilling evidence in a Perth murder trial that's becoming a he said, she said between a father and daughter. Bali bombing breakthrough. The accused mastermind finally charged 15 years after the deadly attack. The alleged drunk driver given a crash course in road rules at St John's Park. St Peter's residents at tipping point over a toxic dumping ground linked to WestConnex. World first, the new Australian technology giving hope to patients battling one of our deadliest cancers. And the Panthers, looking for 5 in a row, go down to the wire against the Cowboys. This is 9 News with Deborah Knight. Good evening. Tonight, a Sydney driver in a critical condition after police doused him with capsicum spray. It happened right in the middle of one of our busiest roads. A man is charged over a fatal crash that killed 2 people, and the families of both victims were there to support him. The fight over penalty rates for workers rises up and bites Bill Shorten where it hurts. Jared Haynes' NFL experiment is over. He played a handful of games before the Hayne plane got hit by the reality bus. Better late than never. The Queen celebrates her 90th birthday and our own pop princess stole the show. And losing your head as Sydney gets all dressed up for Australian Fashion Week. This is 10 Eyewitness News, first at 5 with Sandra Sully and Hugh Remington. Good evening. Mass protests in the Middle East as France's president warns Israel's prime minister of a danger to peace. Australia-linked Nobel Peace Prize winners warn the world is just a tantrum away from nuclear disaster. And more pressure mounts on Senator Sam Dastyari to resign over China links. This is SBS World News with Janice Peterson. Israel's Prime Minister says Palestinians must get to grips with the reality that Jerusalem is Israel's capital.
Das Ende der Lehre für Asylwerber ruft Kritik von Wirtschaft und Opposition hervor. Vielfach wird ins Treffen geführt, dass der Wirtschaft für Mangelberufe dann Arbeitskräfte fehlen. Guten Abend, wir begrüßen Sie bei der Zeit im Bild. Nach den herkömmlichen Glühbirnen heißt es jetzt auch Licht aus für eine Reihe von Halogenlampen. Rasanter Rückzug, die Gletscher in Österreich schmelzen immer schneller. Sonnig und wieder wärmer wird das Wetter morgen. Seit 2013 haben jugendliche Asylwerber bis 25 Jahre die Möglichkeit, in Mangelberufen eine Lehre zu beginnen. Keine Lehre mehr für Asylwerber. Überraschend will die Regierung jetzt doch das Gesetz ändern und Lehrstellen für Asylsuchende verbieten. Die Empörung ist groß. Der Papst bittet Gott um Vergebung für die tausenden Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern durch Priester und ist mit Rücktrittsaufforderungen konfrontiert. Wir schalten zu Mathilde Schwabneder. Schnee nur wenige Tage nach der Rekordhitzewelle und zwar nicht auf 2.000 oder 3.000 Metern, sondern herunter auf 850. Das ist extrem selten. Einen schönen guten Abend, willkommen bei der ZIP 20. Haben wir genug Jugendliche in Österreich, die eine Lehrstelle suchen und genug anerkannte Flüchtlinge in Österreich, die nichts arbeiten? Heftige Kritik für ihren Stopp der Lehrlingsausbildung für Asylwerber muss sich die Regierung rechtfertigen. Amoklauf bei Gamer-Turnier in Florida, schießt ein Spieler wild um sich und tötet 2 Menschen. Ja, und morgen wird es sommerlich mit viel Sonnenschein, aber auch Wolken. Und damit einen angenehmen Montagabend und herzlich willkommen bei ATV Aktuell. Schönen guten Abend. Keine Lehre mehr für Asylwerber. Die Regierung verteidigt heute ihre Pläne und verspricht eine Neuregelung. 3 Tote wegen eines verlorenen Videospiels. Der Amokläufer von Florida dürfte aus Wut gehandelt haben. Und Angst vor Kriegsrobotern. Die UNO versucht, den Bau der Kampfmaschinen zu stoppen. Rund 1000 Asylwerber machen derzeit eine Lehre in Österreich. Künftig soll das aber für Migranten ohne Bleiberecht nicht mehr möglich sein. Asylwerber ohne Ausbildung. Gegen das Ende der Lehre für Flüchtlinge laufen Gastronomen und Oppositionssturm. Selbstjustiz der Neonazis in Ostdeutschland droht nach einem tödlichen Streit eine beispiellose Jagd auf Ausländer. Und keine Angst vor dem Wolf. Können Landwirte und Jäger mit dem Raubtier umgehen lernen? Ein Lokalaugenschein. Schönen guten Abend bei den Puls 4 News. Die letzte Augustwoche beginnt mit einem Rückschlag für die Integration in Österreich. İsənmisiz xeyirli pəncəşənbə kişilərə, hörmətli tamaşaçılar. Welcome to the daily English news program on Azerbaijan television with the most important events of the day. Axşamınız xeyir. Həftə sonu həftənin əsas hadisələrinin şərhi ilə yenidən qarşınızdadır. Studiyada Vaqif Aydınoğlu, əvvəlcə anonslar.
Bakıda daha bir mötəbər beynəlxalq tədbir baş tutdu. 4-cü Qlobal Bakı forumunun açılışına 7'si prezident olmaqla 53 ölkədən 300-dən çox nümayəndə qatıldı. Soymasına hələ də əncam çəkilmir. Dollarla kreditli olan vətəndaş nə etməlidir? Konstitusiyamıza görə, mülki məqəllərimizə görə, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanuna görə Azərbaycan ərazisində xarici valyutada hansısa bir əmlak alına bilməz.